हेलो पिलाने आम नेक्स्ट क्लास रे अनुशीलनी 1C क्वेश्चन नंबर 9 पर्यंत छाड़ी आज क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखिए गोटे भग्नांशर लबर 3 गुण और हरु 3 वियोग कले भग्नांशटी 18/11 हुए। मात्र लबर 8 जोग कले और हर को 2 गुण कले ताहा 2/5 होते। भग्नांश केते चलते करिया लिखिया मन कर भग्न संख्यार लब x और हर y। तो भग्न संख्याटी केते होबो x लब हेले x लब y हर माने तळे हैला। तो प्रश्नानुसार कौन देछि लबर 3 गुण हरु 3 वियोग कले लबर 3 गुण हरु 3 वियोग कले ता 18/11 हुए। तो कोई वज्र गुणन कर दो 36 इक्वल टू 18y माइनस 54 है 36 माइनस 18y इक्वल टू माइनस 54 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पुनश्च प्रश्नानुसार कौन देछि लबर 8 जोग कले 8 जोग करिया आउ हर को 2 गुण कले 2 गुण कले ता 2/5 हुए। आ कोई बद्रण को तो 5x प्लस 40 इक्वल टू 4y इक्वल टू 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। आपको दे क्वेश्चन नंबर 2 है एबे समीकरण आई रे आमे गुणन कर 2 गुणन कले हो 66x एटी हैला माइनस 36y इक्वल टू माइनस 108। एबे समीकरण 2 रे आमे 9 गुणन करिया 9 गुणन कले केते हो 45x माइनस 36y इक्वल टू माइनस 360। तो आपको अभी वियोग कले कौन हो साइन चेंज हो जीवो तो ये कटि जीवे 21x इक्वल टू 252 हेलो। तो x मूल्य कत होबो 252/21 तो 12 हेलो 12 एबे x रो मान को समीकरण आई रे प्रयोग कले कौन हो 33 इंटू 12 माइनस 18y इक्वल टू माइनस 54 है। तो ये हम 396 माइनस 18y इक्वल टू माइनस 54 है। तो माइनस 18 एपट रख दो 396 टू से पड़ो नहीं 54 माइनस 396 हो माइनस 450 है। तो माइनस माइनस 300 कटिज तो y मूल्य केते हो 450/18 टोटल केते हो 25 है। तो भग्नांश संख्याटी केते हो x मूल्य केते अछि 12/25 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कौन देखो 5टी कलम 6टी पेनसिल दाम मिसी 9 टंका एवं 3टी कलम 2टी पेनसिल दाम मिसी 5 टंका हुए। तेबे गोटे कलम गोटे पेनसिल दाम केते तो करिया ये मन कर गोटे कलमर दाम x टंका नवा आउ गोटे पेनसिल दाम y टंका नवा। तो प्रश्नानुसार कौन देछि आपन को लिखि देछि आपन किंतु लिखिए 5टी पेनसिल
ପାଞ୍ଚଟି କଲମ 6ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ମିଶି 9 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି 5ଟି ପେନସିଲ ଆଉ 6ଟି କଲମର ଦାମ ମିଶି 9 ଟଙ୍କା। ଆକୁ ଦେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 1। ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟି କଲମ ଆଉ 2ଟି ପେନସିଲ ମିଶି ହୁଏ 5 ଟଙ୍କା। ଆକୁ ଦେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 2। ଏବେ ସମୀକରଣ ଆଇରେ ଆମେ ଗୁଣିବା 1 ହେଲା। ତ 5x + 6y = 9 ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତି ରହିବ। ଏ ସମୀକରଣ 2ରେ ଗୁଣିବା 3। 3 ଗୁଣ କେତେ ହେବ? 9x + 6y = 15 ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ବିয়োଗ କରିଦେବା। ବିয়োଗ କଲେ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଏ କଟିଗଲେ -4x = -6। ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶରେ ନ କହିକି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି ହେଲା। ତ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ କଟିଯିବ। x ମୂଲ୍ୟ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 6/4। ତ କଟିଗଲେ 2ରେ 3/2 ହେଲା। x ମୂଲ୍ୟ 3/2 ଟଙ୍କା। ଏବେ x ର ମାନକୁ ସମୀକରଣ 2ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଲାଗିବ ସେଇଠି କରିବେ। ତ କେତେ ହେବ? 3 × 3/2 + 2y = 5 ଇଏ ହେଇଯିବ 9/2 + 2y = 5। 2y = 5 - 9/2 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 2 ଗଲେ 10 - 9 ତ ହେଇଯିବ 1/2 ହେଲା। ଗଲେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ 10 ହେଇଗଲା। ଇଏ ତ ସେଗୁଡ଼ା 9 ରହିବ। ତ 10ରୁ 9 ଗଲେ 1 1/2। ତ y ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? 1/2 ଗୁଣନ ଏ ଗୁଣନ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଆସିଲେ ହରଣ ତଳେ ହେଇଯିବ 1/4 ହେଲା। ତ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ 3/2 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ 1/4 ଟଙ୍କା ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ ହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 2 ଗୁଣ ହେବ। ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। এই ବିଷୟରେ ନା ମନେକର ପିତାଙ୍କ ବୟସ x ବର୍ଷ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ y ବର୍ଷ। ତ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ। ପିତାଙ୍କ ବୟସ x, ତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବୟସର 3 ଗୁଣ ହେଲା। ତାକୁ ଦିଆ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 1। ଏବେ ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଯିବ? x + 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ କେତେ ହେବ? y + 12 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ। ବାପାଙ୍କ ବୟସ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସ 2 ଗୁଣ। ତ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଲେଖିଦେଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେବ? କହିଛି ବାପାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସ 2 ଗୁଣ। 2 ଗୁଣ ଦେବା ତାହେଲେ ଆଗ ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଲା। ଏବେ ସମୀକରଣ ଆଇର ମାନ ସମୀକରଣ 2ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଖାଲି x ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଠି 3y ପକାଇବା ହେଲା। ତ 3y + 12 = 2y + 24 ହେଲା। ଡେଟ୍ କହିଦେଉଛି 3y - 2y = 24 - 12 ଏ y = 12 ହେଲା। ଏବେ ସମୀକରଣ ଆଇରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? ଆଇରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? x = 3 × 12। x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 36 ହେଲା। x 36 ହେଲା ମାନେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା 36, ପୁଅର ବୟସ ହେଲା 12 ହେଲା।
क्वेश्चन नंबर 13 कौन देଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 5 ସେମି କମାଇ ପ୍ରସ୍ଥକୁ 3 ସେମି ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କମିଯାଏ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥକୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 67 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ବଢ଼ିଯାଏ। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର। ତ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତ ଲେଖିବା ମନେ କର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ y ସେଣ୍ଟିମିଟର ମନେକର ନେଇଛନ୍ତି। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ xy ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା xy ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟରୁ କମାଇବା ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥରୁ 3 ବଢ଼େଇବା କହିଛି। ତ କେତେ ହେଇଯିବ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ 9 କମିଯାଏ ହେଲା। ତ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା। ତ କେତେ ହେବ xy ପ୍ଲସ୍ 3x ମାଇନସ୍ 5y ପ୍ଲସ୍ 15 ହେଲା xy ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9। ତ xy କଟିଗଲେ ତ 3x ମାଇନସ୍ 5y ଇଏ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ये माइनस सॉरी है ये माइनस ये प्लस जो -6 इक्वल टू 0 को क्वेश्चन नंबर 1 है x कटिगला 3x 3x रहा 5y को 5y माइनस 5y रहा -15 अच्छी एपटे -9 हो एपट आसले +9 हो तो कटिगले हो -6। तो पुनश्च प्रश्न दୈର୍ଘ୍ୟ को 3 बढ़ाइबा है आउ प्रस्थ को 2 बढ़ाइबा द्वारा क्षेत्रफल 67 बढ़ी जाए है y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67 xy कटिज भी तो रही 2x प्लस 3y -61 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 है मझे मझे इंग्लिश ओडिया कही दूसरी न्यूमेरिकल गुड़ा को आप मैनेज करते आप कमेंट सेक्शन में बताते आपको कौटार कहवा ओनली इंग्लिश ना ओनली ओडिया है आपको जोड़ा सुइटेबल लगे मुझे अनुसार करी आपको टे बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करिए। समीकरण द्वय को वज्र गुणन पद्धति वज्र गुणन पद्धति अवलंबन रे आम पाइबा कौन बैकग्राउंड सॉरी से डायरेक्ट पकईदे सूत्र लिखुनी -5 -61 -3 -6 y रूम केते हम -6 2 माइनस एटा हला खाली माइनस टा एटी हला तो -61 तो सूत्र देखले जानी परियो 3 माइनस ये 2 -5 ऐसे केते हो डायरेक्ट पढ़ करके देखी दूसरी केते हो ये जो 323 जो वाई केते हो देखो 171 वन केते हो 9 माइनस प्लस जो 10
19 ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ କରିବା x ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ 23/19 ହେଲେ ବାହାରିବ କେତେ 17। y କୁ ସେଗୁଡ଼ା କରିବା 70/19 କେତେ ହେବ 9 19 9 71। ତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିବ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ସେଥିପାଇଁ। ତ 17 ଗୁଣନ 9 ତ ହେଇଯିବ 153 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମାର୍କ ମିଳିବନି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ହେଲା। ହଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା।